वबैनी वबैन العالمين खराब इदा صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम काबिल सताइश सदर जलसा उलमाए कराम बुजुर्गान दीन नौजवान जुबोक भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन और अशेष दया मेहरबानी रब्बुल आलमीन ने तमाम दुनियावी मसरूफियात तकिन अलग तलग करिया एक दीनी ईमानी कुरानी रूहानी नूरानी महफिल व बोईबार तौफीक अता फरमाइसो। अल्लाह रब्बुल आलमीन और अनगिनत बेशुमार ला तादाद नेयामत अमरार उफरे आसे तमाम नेयामत और शुक्रिया हर वक्त अमरार अदाय खरा ज़रूरी और निस्बते हमें आयात फड़ीसी लिहाजा अखबार दिल दिया और ज़बान दिया अल्लाहर तमाम नेयामत और शुक्रिया अदाय खरिया अमरा सब हो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई दरा लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी शुक्रिया अदा करोगे तुम्हें अपनी नेमतें ज़्यादा करके दूँगा। अल्लाह नेमत और शुक्रिया अदा खोलने अल्लाह नेमत रे अमरार बढ़ाइया दे आरजुद्दीन अल्लाह नेमत और नाशुक्री करी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई दरा आमार अजाब आमार गिरिफ्त आमार पकड़ बड़ो सख्त शक्त। आमी जे समय पकड़ करमु दौड़मु आमी जे समय अगला पिछला बकाया फ्यूचार सब जिनिसर हिसाब किताब आमी बराबर करी दिम। आमी जे आयात तिलावत करसी खुतबात अल्लाह फरमाई दरा फदकुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं भी तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह फरमाई दरा हमारे याद करो आमी तुम्हातन रे याद करूँ। दुनियात आमार मखलुकर सामने हमारे याद करो आमी तुम्हातन रे फरिश्तागुलोर सामने याद करूँ। हमारे तुमी ताइन जीवन और परेशानीत याद करो आमी तुम्हातन रे हाशर और परेशानीत आमी तुम्हातन रे याद करूँ। हमारे तुमी ताइन दुनियार परेशानीत याद करो रातपुर अंधेरार मध्य याद करो आमी तुम्हातन रे कबर और अंधेरा कबर और परेशानिर मध्य आमी तुम्हातन रे याद करो। आमी तुम्हातन जीवनो खुशी दिसी शांति दिसी हर धरनेर नेयामत आमी दिसी औलादर नेयामत दिसी माल दौलतर नेयामत दिसी। औलादर नेयामत फाइया आमार शुक्रिया आदाय करो। माल दौलतर नेयामत फाइसो आमार शुक्रिया आदाय करो। आमी औलादर नेयामत रे तुम्हार जीवनो बाकी राखमु माल दौलतर नेयामत आमी जीवनो बाकी राखमु ओ औलाद क़यामतर दिन तुम्हारे जन्नत लइया देवार सबब बनबो ओ माल ओ दौलत क़यामतर दिन तुम्हारे जन्नत लइया देवार सबब बनबो। और हमारे जुदिन याद करो ना आमार नाशुक्री करो আমি তোমাতান রে বড় জবরদস্ত হিসাবে পাকড়িমু ধরমু দুনিয়া তো লঞ্চিত বঞ্চিত করমু আর আখিরাতের মধ্যে আমি তোমাতান রে বেইজ্জত আর বেহুরমত করব। কথা লাগিনে কবি তার কবিতার মধ্যে লেখে আর ও কবির কবিতার এক টুকরা হইল করো মেহরবানি তুম আহলে জমি पर खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पर। আমার যে মখলুক আসুন এই মখলুকরও তুমি তাই সাহায্য করো মদদ করো मखलुकर साज्य और मदद करिए हमारे याद करो हमार उपरे मेहरबानी मखलुकर उपरे मेहरबानी करो आमी अल्लाह अर्श तकिन तुम्हार उपरे मेहरबानी करो। अल्लाह फरमाई दरा हमारे याद करिए जुदिन तुमी ताइन एक हाथ अगवाओ आमी एर तकिन बेशी अगवाइमु ओ बंदा तुमी ताइन एक नल जुदिन अगवाओ आमी एर तकिन बेशी अगवाइमु। आटिया जुदिन तुमी हमार दिके दियाओ आमी दौड़ाइया तुम्हातन दिके दियाइमु। ओ बंदा हमारे दो दिन बेशी तुम इधन याद करो
একদিন হইব আমি তোমার আত বনি দেইমু, একদিন হইব আমি তোমার ফাও বনি দেইমু, একদিন হইব আমি তোমার চক্ষু বনি দেইমু, একদিন হইব আমি তোমার হর জরুরত রে আদায় করমু। अल्लाह फरमाई फादकुरूनी अदकुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं भी तुम्हें याद करूँगा। असहाबे बद्र, बदरर मैदानो रसूलर साहाबा ओखले 79 साहाबा फड़ी रईसु। आतो ना लड़ाई करबार कोनो अस्त्र आछे, तारार लगे मोकाबला करबार ना शक्ति आछे। भूखा प्यासा साहाबा ओखल 313 जन, और दुश्मनाने इस्लाम तारार काछे सब जिनिस लड़ाई करबार आछे। एर बादेও साहाबा ओखले आल्लाहरे याद बाद दिसोन ना। सोनार नबी गरर भितरे हामाइछो, छोट्ट एक घर आसलो, गरर भितरे हामाइया आत उठाइछो। आत उठाई आल्लाह नबी आल्लाहर काছে दुआ करा शुरू करछो, हिचकी मारी मारी खान्दा शुरू करछो। और आल्लाह नबी दुआर मध्य फरमाइद्रा अल्लाह इन तो या रब्बी इन तुहलिक हादिहिल इसाबा लन तुअबद इला यौमिल कियामा। आमी तुम्हारे डाकने वाला आमार दीवाना ओखल और तुम्हार आशिकीन ओखल लइया बदरर मैदानो आइसी। ना तारार काছে हाथियार आछे, ना तारार काছে सरो सामान आछे, दुनियार केउर उपरे तारा भरोसा करछेन ना। मौला तुमी एक जात, तुम्हार नाम अल्लाह। आय अल्लाह तुमी नारे आछे और आछे रे ना करते पारो मौला। एक तुमी जात शक्तिशाली जात, तुमी शाहानशाह बादशाह ओखलर बादशाह, तुम्हार उपरे भरोसा करिया मौला। मैदानर मध्य आमार 79 साहाबा हल, कमजोर साहाबा हल, लागार साहाबा हल, बेसारो सामान 313 जन लइया आइसी मौला। और এই বদরের জমিনও যদি আমার সাহাবা হলরে তোমার আশিকিন হলরে তুমি ধ্বংস করিলাও, হালাক করিলাও মৌলা। लन तुअबदा इला यौमिल कियामा, क़यामत पर्यन्त तुम्हारे याद करने वाला आसमान और ऊपरे जमीन और तले केउ थाकता ना। अल्लाहुम्मा रहम, आय अल्लाह तुम्हार आशिकीन तुम्हार मखलूक और आमार उम्मती इगुरोर ऊपरे तुमी रहम फरमाओ, रहम फरमाओ। नबीजिर दुआ, नबीजिर खान्दा, नबीजिर इल्तेजा, साहाबा हलर खुआ अल्लाह 7 आसमानर दरवाजा खुलिया आसमान तकिन फरिश्ता हलरे इंसानी रूप धारण कराइया बदरर मैदान साज्जल लगी फाटाइतरा। सुबहानाल्लाह। हिम्मा तो असलाम फादकुरूनी अदकुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो मैं भी तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह फरमाइतरा हमारे याद करो आमी तुम्हारे याद करबो। हजरत इब्राहिम अलैहिस सलातु वस सलाम दुनियार सब तकिन बड़ फिराउन नमरूद आगुन जलाइसे जमानार जलीलुल कद्र अल्लाहर खलील इब्राहिम अलैहिस सलाम रे ध्वंस करबार लगी जलाइबार लगी बाकातिल मालाइका 7 आसमानर फरिश्ता हले खान्दितरा। आय अल्लाह आसमानर तले और जमीनर उपरे तुम्हार खलीलर उपरे तुमी किला फरिक्का नाजिल कर रहा है, की धरनेर अल्लाह मुसीबत नाजिल कर रहा है। सारा दुनियार मानुष इराकर मानु दला हইছে किदा लगी तारार खुदा नाउजुबिल्लाह नमरूद, नमरूदे तार दुश्मन हजरत इब्राहिम अलैहिस सलातु वस सलाम रे जलाइत। सबे देख रहा तमाशा, तमाशा बिन बनिया बुआत 7 आसमानर फरिश्ता हले खान्दितरा। केन जे जमानार अत बड़ नबी और नबीरे एक दुश्मने और अल्लाहर दुश्मन हले किला ध्वंसार किला तबाही मचाइत रहा। एक बार फरिश्ता हले खान्दिसुन अंतकिन एक बार हইল हजरत इब्राहिम अलैहिस सलाम रे जे समय आगुनित निके पड़ा। 2 नम्बर बार हইল जे समय इराकर जमीन तकिन सेलेरे लइया हजरत इब्राहिम अलैहिस सलामे अरबर जमीन आइया पौঁছিছুন। अल्लाह हुकुम दिसला किदा हुकुम ओ इब्राहिम तुमी तुम्हार सब तकिन पसंदीदा तुम्हार सब तकिन चाहिता तुम्हार सब तकिन मायार जिनिस आल्लाहर रास्तार मध्य कुरबानी दो। ताई देखला आमार तो सब तकिन मायार जिनिस हইলা आमार सेले, तो सेले लइया ताई गेला इराकर अरबर जमीनो मिनार जमीनो। आसमाने तार तेवर बदलिसे, जमीने तार तेवर बदलिसे। 7 आसमानर फरिश्ता हले खान्दितरा। যে সময় ছেলেরে কইলা ইয়া বুনাইয়া ও আমার লক্তে জিগার ইন্নী আরা ফিল মানাম, আমি স্বপ্নে দেখিয়া ও আমার বাচ্চা আমি তোমারে জবা করিয়া ফানজুর মাদা তারা
আর আমি জমানার এক নবী, আমি সফন কোনো সময় গলত দেখতাম না। ও আমার লখতে জিগর তুমি থোড়া বুঝিয়া আমারে কইও। আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের চেহারা ছেলে তাকিন ফিরতে পারছেন না। ছেলে উঠিয়া কইলা, ইয়া আবাতি, ও আমার আব্বা, ইফআল মা তুমার, যেটা আল্লাহ আপনারে আদেশ দিছেন, হুকুম দিছেন, আপনি কোনো বুঝাবুঝি করবা না, না বুঝিয়ায় আল্লাহর হুকুম রে আপনি পালন করোকা। রইল মাসলা আমার, আমি আল্লাহর কথা মানমুনি, আপনার কথা মানমুনি। সাতাজিদুনি ইনশাআল্লাহ মিনাস সাবিরিন, আমি ওয়াদা দিলাম আমি সবর করবো, আমি আল্লাহ চিৎকার মাচাইতাম না। আব্বা, আপনার দিল আমার মোহাব্বতে ভরা, কয়েক বছর আপনি আমার লাগি দোয়া করছেন আমারে ফাইবার লাগি। আয় আল্লাহ, আমার আব্বা, আপনি আমারে অত সুজা কাতল করতে পারতা না, জবা করতে পারতা না। এক কাম করবা, আমার দুই হাত বান্ধি লাইবা, আমার দুই ফাও বান্ধি লাইবা। যে সময় আমারে জবা করতা, আমার চেহারার উপরে দিয়া রাখবা না, জমিনের হাওয়ালা করে দিবা। আমার আব্বা যে সময় আমারে জবা করতা, ওই সময় আমার আপনার চকুর মধ্যে আপনি পট্টা বান্ধি লইবা, আর বান্ধি আমারে লেটাইবা। যে সময় ওই সময় খুব জলদি চুরি চালাইবা, খুব জোর হিসাবে আপনি চুরি চালাইবা। আপনি যদি নাচতে চুরি চালাইন, মায়ার কারণে আপনার ছেলেরে আপনি জবা করতে পারতা না। যদি আল্লাহর হুকুম রে আপনি দুদিন আমারে যদিন বালা করি জব করেন না, তে আল্লাহর হুকুম রে আপনি তড়ি লাইবা। ও আমার আব্বা, বালা করি আপনি জবা করবা আমারে। বাচ্চারে যে সময় লিটাই, আমার আব্বা ও খাফড়ক ওখান লইয়া দৌকা। যে সময় আম্মায় আমার কথা ইয়াদ করবা, আমারে ইয়াদ করি যে সময় খান দিবা, ও খাফড় খান দিলাইবা। আর ও খাফড় দিয়া তাই না আমার খাফড় দেখিয়া তসল্লি হাসিল করবা। যে সময় লেটাইলা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামে তান ছেলেরে পেশানির মধ্যে দর্শন সুলো দরিয়া মাথা উপরে দিয়া করছেন, আর ছুরি তলে দিয়া ফারাফা ইলাস সামা ওয়া নাযারা ইলাস সামা, আসমানোর দিকে দিসাইয়া কইলা, मौला 90 साल के बाद तूने एक ही लड़का दिया, 90 क्रॉस हो गए, और एक बच्चा दिस और दिया हमारे फरीका कर रहा है। अफी कल्बी, আমার দিল হুব্বুক, তোমার মায়া নিনা আমার ছেলের মায়া। ও মৌলাহা, আপনার যদি নিকান উদ্দেশ্য থাকে যে আমার দিল আপনার মায়া বেশি না ছেলের প্রতি মায়া বেশি, মৌলা এক ইব্রাহিম তো আপনি ইসমাইল দিছো, 1000 ইসমাইল যদি আপনি আমারে দেন, আপনার রাস্তাত 1000 ইসমাইলও আমি কুরবান করে দিম। আর হইয়া দেমতে কইছেন আল্লাহু আকবার। হন্তে কিন আল্লাহ আওয়াজ দিতরা, আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় জোশ মারছে, ইয়া ইব্রাহিম قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين। ইব্রাহিম, যে পরীক্ষাটা আমি তোমারে ফালাইছিলাম, এই পরীক্ষা তো তুমি 100+ ফাইলাইছো, তুমি ফাঁস, তুমি নাকাম না। আর এই যে তুমি আমার মহব্বত যে দাস্তা তুমি লেখিত রা, এই দাস্তা আমি কিয়ামত পর্যন্ত বাকি রাখবো। হোক্কা সুবহানাল্লাহ। ও এক সময় 7 আসমানের ফেরেশতা খান দিছিল। আর আরেকবার যে সময় ইউসুফ আলাইহিস সালাম রে তানোর বাইনতে প্ল্যান বানাইয়া যে সময় কোয়াড ডালিতরা, রাইট আন্ধেরা আন্দার রাইট যে সময় কুয়ার মধ্যে ডালিতরা, ও সময় 7 আসমানের ফেরেশতা খান দিস। আর কয়েকশো বছর, কয়েক হাজার বছর বাদে তাইফার ময়দানো মদিনার কমলিওয়ালা সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন আহমদ মুস্তাফা ताजदार मदीना वद्दुहा वल्लैल इदा सजा मुजम्मिल और मुद्दस्सिर और मालिक तानरे दे समय ताइफर नौजवान हले अवबाश हले फत्तर दी इठाइया मातार रखतो फाउफर दंतो बाबाइसोन 7 आसमान और जमीन और फरिश्ता हले खांदी सुंदरे कोन सुबहानाल्लाह। जिब्राइल अलैहिस सलामे पहाड़ और फरिश्ता हल नबीर खासे लइया आइस, आया हुसैन मुरली या रसूल अल्लाह, वल्लाहर रसूल हमारे इजाजत दो अन उतबिका अलैहिमुल खशबतैन, जे गुरो আপনার উপরে জুলুম করছেন, অত্যাচার করছেন,
আপনার ইটাইয়া মাতার রক্ত ফাউ পর্যন্ত বাবাইছেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, একবার আমার এই জাদত দুইও পাহাড়ের মাঝখানো হারাইয়া ইতার নাম ও নিশান আমি মিটাই দিমু, বাকি রাখতাম না। সোনার নবী যে সময় হালাকতর কথা শুনছেন, মাতা আল্লাহর নবী উঠাইয়া দুইও পাহাড়ের ফেরেশতা হলরে ফরমাইতরা কাল্লা, ইতারে কোন সময় তোমরা ধ্বংস করিও না, ইন্নাহুম কওমি লা ইয়ালামুন, ইতা তো আমার মানুষ, ইতায় বুঝ পাইতরা না। ও পাহাড়ের ফেরেশতা হল শুনিয়া রাখো, লা আল্লাহু আইয়ুখরিজা মিন আসলাবিহি মান ইউহিদুল্লাহ, যেটাই আমারে ফাত্তর দিয়ে ইটাইতরা ইয়াদ রাখো তোমরা ফেরেশতা হল, ইতার নসল তাকিন ইতার খানদান তাকিন আল্লাহ ওলা নওজওয়ান হলল রে জন্ম দিবা, যেটা নওজওয়ান হলে কালিমার জান্ডা লইয়া একদিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কইয়া দুনিয়ার কোনায় কোনায় ফেলিবা। নবীদের কথা কোনে দিন মন মানি আল্লাহর নবী কোনো কথা কইন না, আল্লাহর তরফ তাকিন ইশারা তাখের বাদে আল্লাহর নবী জবান তাকিন বার করুন। আল্লাহর নবীর কথা আল্লাহ কবুল করছেন, এক না দুই না তিন না, বলকে 92 হিজরির মধ্যে আরবের জমিন তাকিন ইরাকের জমিন হইয়া, আফগানিস্তানের জমিন হইয়া, এর বাদে পাকিস্তানের জমিন হইয়া, হিন্দুস্তানের জমিন ও 17 বছরের নওজওয়ান মুহাম্মদ বিন কাসিম আস-সাকাফি রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের ঝান্ডা গাড়িয়া গেছেন। দূরে কইন সুবহানাল্লাহ। ই সাহাবী কোন খানদানর আসলা? ও খানদানর, যে খানদানর নওজওয়ান হলে নবীদের ফাত্তর দিয়ে ইটাইছলা, যে খানদানর নবী মানছে নবীদের ফাত্তর দিয়ে ইটাইছলা। ও আমার ভাই হল, দুস্থ বুজুর্গ হল, আমি খুয়াত আসলাম, আল্লাহ ফরমাইতরা ফাযকুরুনি আযকুরুকুম, তুম মুঝে याद करो मैं भी तुम्हें याद करूंगा। কে কইতরা? কই না ভাই হল, আল্লাহ কইতরা তানরে याद করলে তাই নো याद করবা। तुम मुझे अंधेरे में याद करो मैं तुम्हें उजाले में याद करूंगा। हिंदी बुझो है ना? नहीं, थोड़ा थोड़ा पूरा बुझ रहा तो। तुम मुझे दुनिया में याद करो मैं तुम्हें आखिरत में याद करूंगा। तुम मुझे तन्हाई में याद करो मैं तुम्हें कब्र में याद करूंगा। तुम सूरज की धूप में याद करो मैं क़यामत के दिन सूरज के नीचे तुम्हें याद करूंगा। तुम परेशानी में याद करो मैं नफसी नफसी के आलम में याद करूंगा। तुम याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मुझे भूल जाओगे मैं भी तुम्हें बुला दूंगा। अल्लाह रे भूली गेছি, अल्लाह रे याद करताम सब समय। एक साहाबी, যে সাহাবীর নাম আসলো হযরত বুदैর, আল্লাহর রাসূলের লড়াইয়ের মধ্যে কিছু সাহাবা হল ফাটাইছে, কিছু সাহাবা হলরে লড়াইয়ের মধ্যে আল্লাহর রাসূলে ফাটাইছে। ফাটাইতে সময় আল্লাহর রাসূলে খাজুর আর ফানি সবরে দিছ, কিন্তু এই সাহাবীর আল্লাহর রাসূলে দিতে ভুলি গেছেন। ও হিসাবে বলিছেন যে সময় খাজুর বাটিয়া দেওয়া হয় তাইন বাটাত আসলা না, কোনো খাজে খামে তাইন দূরে গেছেন। আওয়ার পরে সাহাবা হলরা তো দেখলা খাজুর আর ফানি, জিজ্ঞাসা করলাম মিন আইনাল মা ওয়াত তামার, ও আমার সাথী ভাই হল খাজুর আর ফানি খানো পাইলা? কইলা মিন ইনদি রাসূলিল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের তরফ থেকে আল্লাহর রাসূলে আমার আমরারে দিছুন। তাইন তো পাইছুন না, এখন লড়াই তো যাবাও লাগবো। একদিন দুই দিন কুর সফর না, কয়েক দিন কুর সফর, মাসখানিক লাগি দেইব। গড় নাই যে গড় তাকিন খাজুর লইয়া দেইতা। আর দুদিন লড়াই যদিন যাই না এখন, তে মুনাফিকিন হল লিস্ট নাম আই দেইব, সবাব তাকিন আজাব ডাট হই দেইব। বারোই গেছেন আল্লাহর উপরে ভরসা করি। আর নবীদের আর কইছুন না, আল্লাহ নবীরে কইছুন না, ওদের শরম লাগে কিলা খুঁজিতাম। আর আল্লাহ নবী ওইখান বুঝ পাইছুন না যে তাইন রইছুন করিয়া। এখানে আল্লাহর রাসূলে দেওয়ার পরে কইছুন হাল বাকিয়া আহাদুম মিনকুম, কেউ রইছুনি রে বা? সবে কইছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা যত যাইতাম সবে ফাইলিছি। তো আল্লাহর রাসূল আমরা সবে ফাইলিছি, কিন্তু তান কাছে খাজুর নাই। সফর শুরু হয়ে গেছে, জঙ্গলের মাঝে মাঝে কত শো কিলোমিটার গেলেও কোনো ঘর দুয়ার নাই, জঙ্গল হি জঙ্গল। কতক্ষণ যাবার পরে বুক লাগছে। আর সাহাবা হল যেগুলো লগে আসলা, তারার কাছে খাদুরও আছে, ফানিও আছে, তারার গোড়া আর উট রে খুব স্পিডে দৌড়াইছে। তান কাছে খানি নাই, ওটা লাগিন একটা মোটামুটি টেনশন আইছে।
আর টেনশন আইলে দেখবা শরীরের জুড়া একদম হবত ছাড়ি দেয় তাই না তান গুড়ারে দৌড়াইতরা না বলকে গুড়ার না উট আসলো উটার যে ন্যাচারাল যে চাল আসলো ও ন্যাচারাল হিসাবে যার তাই আর খাদাইতরা না দেখতে দেখতে সাথী বাই হল বহুত আগ মারি দিস তাই অনেক জঙ্গল একলা তান কাছে খাজুর নাই খাইবার কুচু নাই শুরু করছেন ডাক আল্লাহরে কারে আল্লাহরে ডাকিতরা যে সময় দুনিয়ার সব দরওয়াজা বন্ধই দেয় ওই সময় এক দরওয়াজা খোলা থাকে এই দরওয়াজার নাম হইল আল্লাহর দরওয়াজা আল্লাহর দরওয়াজা দুনিয়াওয়ালায় দিনেও দরওয়াজা খুলবা রাত বন করি দিন আল্লাহর দরওয়াজা ও দরওয়াজা যেদিন তাকিন ফয়দা যেদিন আমরা ফয়দা লইছি এদিন তাকিন খোলা আর মরবার আগ পর্যন্ত খোলা থাকে इन अतानी लैलन कबिलतुहु व इन अतानी नहारन कबिलतुहु बंदा तू सुबह में आएगा मैं तेरे झोली भर कर दूंगा तो शाम में भी आएगा मैं तेरी झोली भर कर दूंगा जोरे खुन सुभान अल्लाह दुनिया वालार काছে একবার খুঁজো দিলাইবা দুই নম্বর বার খুঁজো দিলাইবা তিন নম্বর বার খুঁজো দিলাইবা চার নম্বর বার নারাজ হইলাইবা আর পাঁচ নম্বর বার এই রাস্তাও ছাড়ি দিবা और अल्लाह फरमाइत रहो बंदा नबीदीर ज़बानी मन लम यसअलिल्लाह यग़दब अलैहि दुनिया वालों से मांगो तो वो नाराज हो जाते हैं अल्लाह से अगर ना मांगोगे तो वो नाराज हो जाते हैं दुनियार मानुषेर काছে খুঁজিলে তারা রাগ করো আর আল্লাহর কাছে না খুঁজিলে আল্লাহ রাগ করো না খুঁজিলে আল্লাহ রাগ করো আমার ভাই হল দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহ ও জাত যে জাতে আগে দিয়েও দেখুন খরেও দেখুন ডাইনেও দেখুন বামেও দেখুন আমরা আগে দিয়া চাইলে খর দেখতে পারি না খরে দি চাইলে আগ দেখা যায় না ডাইনে দি চাইলে বাম দেখা যায় না বামে দি চাইলে ডাইন দেখা যায় না ऊपरे दी चाओ तो नीचा नहीं नजर आते और नीचे देखो तो ऊपर नजर नहीं आते अल्लाह जात एक सेकंड एक आन एक लम्हार भितरे अल्लाह साइरो बसाइते पारे सब जिनिस आल्लाहर हातार भितरे अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर ला ताखुदुहु सिना ऊंघ आए ना वला नौम वो सोता भी नहीं अल्लाह खे तन निजे निदर इंट्रोडक्शन कुरान कराइद्रा लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द আমি ও আল্লাহ যে আল্লাহর কবজায়ে কুদরতের ভিতরে মুঠির ভিতরে আসমান আর জমিনের যত জিনিস আছে সব হইল ও জাতর ভিতরে কুদরতের ভিতরে আল্লাহ জাত আল্লাহ ও জাত তে আল্লাহরে আমরা ডাকিতা তে হযরত বুদাইরের কাছে খাইবার কিচ্ছু নাই কারে ডাকিতরা আল্লাহরে কিদা কইদরা সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার সুবহুন কুদ্দুস রব্বুনা ওয়া রব্বুল মালাইক উঠে তার চাল চলে আর তাই না আল্লাহর দিওয়ানা হয়ে গেছে अल्लाह रे डाकितरा दिल से जो बात निकलती है असर रखती है दिल तकिन से मात बार हইব ই মাতর আসর থাকে আমরার হুরুতাইনতে গোসল কইন নানি ডাকার লাখান ডাকলে খোদা কেমনে শুনে ডাকিয়া তো দেখি একবার আমরা কি ধরনের ডাক ডাকি আল্লাহ রে আমরা ডাক হইল আসসালামু আলাইকুম बस आ तो खान गुराइला थोड़ा गरम खोलना और बस हो गए अल्लाह शेष पता नहीं दुआ